DCP nato sa Cinematheque. But the atong gid showing will be 24, 25, and 26 sa Festive Walk Mall Cinema 1. Okay. Sir, with this celebration, is it a month-long or week-long celebration? So this will be a month-long celebration, no? So it will start again, no? Ma-start siya sa aton sa October, ma-start siya sa October 4 with our ang aton nga food, ang aton gastronomy, and then we will have sa aton October 4 ang aton nga National Food Showdown, and then sunod sina is aton nga sa Silicad nga free concert nga ara ang ticket sa MICE office. Ang next we have October 10 ang aton Patis Tesoro exhibit at Ilomoca. October 11 will be the official opening, no, of the Ilo Arts Festival, and then aton culminate ang aton end date will be October 25. Sa closing program will be also at the Festive Walk Mall sa Activity Center area. After this, sir, ano ang goal natin na maging assessment natin sa Ilo Arts Festival? Well, number one, no, ang aton nga goal subong is to have every genre represented in this 2025 Iloilo Arts Festival. And because we cannot hindi natin mahatagan sa dakogin nga pundo ang tanan-tanan, so we pick, no, those nga nahatagan naton before, nahatagan before as much spotlight. We try to give it more spotlight. So, for example, again, ginabring up ko yung IC Fest or Ilonggo Cinema Festival. It's because this will be the first of its kind, I would think, no, nga ginatry natin updon gitanan under one, and we were partnering with NCCA, bago lang kami nakamit with NCCA also, and we will try to have the more showings dito sa ila office sa Haro. So amo na siya so far, subong aton ginatagan sa priority ang aton nga Ilonggo Cinema Festival. As of now, sir, kamusta ang preparation given nga dumadamo ang nilay-down mo nga activities? Seeing as nami sa aton sa MICE, I'm very thankful for the people in the MICE office. There's proper delegation, and kung diin na makafocus ang aton nga mga heads, we've assigned different groups who have been accredited or in the process of being accredited para mag-organize man sa sining mga events, and MICE has been on top of it. We've been meeting since August, no, for this. So I think we're all ready na and excited for this coming arts festival. Sir, yes. For everything screening sa cinema, may workshop mo ba? There is no workshop, but may ara kita sang talk. There will be a small talk nga kundi ng mga filmmakers naton nga gin-invite naton. We'll talk about how and what Ilonggo Cinema is now, and kung paano ang aton mga, if there are people who are interested, kung paano sila makasugod kag sino ang mga tao nga pwede nila palapitan. Ginapakita naton nga if there are a lot of festivals that highlights different nga aton mga filmmakers, ginapakita lang naton nga we support all of them. Sir, since you nag-celebrate ito sa Arts Festival, ano na ang growth, kumbaga, sa awareness sa mga Ilonggo at interest nila sa arts? Nakita natin. Dako nga difference gid, no? Thank you. Sida kay when we nag-start kita sa 2014 sa Iloilo Arts Festival, nakita naton nga do medyo may hindi man resistance, but it's something do bago nga wala hindi mabudlay pa insindihon. And now ang gana ara na sila na ang gapangita, ang gapamangkot nga when ang next which is great, no, nga ang atong LGU ang nga naghatag man sang fundo para maka-highlight for the entire month of October, which is aton nga Arts Month, aton Iloilo Arts Festival nga month. It's dedicated mismo. It's not just dayon sa
just for 1 month, no? May harap pagkikita sa Dinagyang Arts Festival nga gina-suportahan man sa Dinagyang, which also gives a spotlight for our local artists.